لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك 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 اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Ada di sana nanti terus buka. Tahun 2025 لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا Sehat semuanya insyaallah. لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا ربي صل وسلم على النبي خير الأنام زرنا المكان وإلى زمزم محمد عليه السلام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك واجعله حجا مبرورا واجعله سعيا مشكورا واجعله ذنبا مغفورا واجعله عمره مقبولا لبيك اللهم لبيك لبيك Kepada seluruh pengurus kami persilakan untuk ke depan. Silakan seluruh pengurus haji tahun 2026. Baik, Bapak Ibu calon jamaah Jarislah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah pengurus jamaah haji selama nanti berada di tanah suci. Dan kepengurusan ini hanya intern di Arisalah. Yang di dalam satu kloter mungkin hanya Arisalah saja yang ada. Ini untuk memudahkan koordinasi kita selama berada di tanah suci. Baik, para sudah selesai bagian berjamaah di Arisalah. Baik, dibuka, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim.
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, kami pengurus Jamaah Haji Arisalah tahun 2026 dengan sungguh-sungguh berikrar, 1. Akan selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan perintah dan meninggalkan larangannya. 2. Akan membantu dan melayani Jamaah Haji Arisalah dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab. 3. Akan menjalankan amanah dalam melaksanakan tugas dengan keikhlasan dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. 4. Akan tetap menjaga nama baik Arisalah dan mencegah terhadap hal-hal yang dapat merendahkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing langkah-langkah kita dengan petunjuknya yang agung dan mulia, serta mendapatkan haji yang mabrur dan mabrurah. La haula wa la quwwata illa billah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, kami ucapkan terima kasih Bapak Ibu yang menjadi pengurus Jamaah Haji Arisalah tahun 2026, laksanakan tugas dengan sebaik mungkin dan semata-mata untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Terkadang untuk mendapatkan haji yang mabrur tidak mutlak hanya ibadah, termasuk kita membantu saudara-saudara kita, itu bagian daripada kita bisa mendapatkan haji yang mabrur dan mabrur. Semuanya kabel Arisalah, kabel Arisalah, kabel Arisalah. Kanan buat semuanya. Terus sebelum yang kanan dilipat, ambil. لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك يا Begitu tinggal ditarik kencang plastik. Ya. Selanjutnya seperti memakai sarung biasa. Bisa? Oke, sekarang yang bawah dulu semuanya. Yang bawah dulu semuanya. Pastikan kencang dan aman seperti ini. Yang kiri dulu. Yang kiri dilipat. Kemudian paling depan kaos, kemudian celana dalam dilepas semua. Nanti
prosedur. Yang harus ditutup untuk ibu-ibu seluruhnya, ujung rambut, ujung kaki ketutup kecuali dua, wajah sama telinga. Jadi nggak boleh pakai cadar, nggak boleh pakai masker kecuali sakit yang menular. Kalau batuk, flu yang kira-kira menular tidak perlu Bapak pakai masker. Tapi ketika Bapak ya ibu-ibu pakai masker hanya alasannya cuma karena debu doang, tidak ada alasan yang penyakit menular, itu lebih baik dilepas. Cadar kalau nggak ada yang bercadar ya. Oke. Telapak tangan itu harus terbuka, nggak boleh tertutup. Maka pakai sarung tangan yang begini. Ini sarung tangannya maaf ini kebuka, sampingnya, belakangnya ketutup. Jangan pakai sarung tangan naik motor. Ya, sarung tangan naik motor ini ketutup, semuanya ketutup. Sarung tangannya harusnya seperti ini. Kalau ibu-ibu sudah punya, dibawa berapa? Dan itu kemungkinan bisa. Atau kalau bawa yang tempat wudhu itu, ya itu yang disemprot. زمزم والمقام والركن والبيت الحرام صلى على خير الأنام والآل وصحب الكرام لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك لبيك إن الحمد لك والملك Kira-kira sekitar kalau dirayakan 15 riyal ya, Ustaz? Sekitar 15 riyal. ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كن عوننا للحج بالبيت Mohon pertolongan kepada Allah agar dilancarkan semuanya, agar permohonan kita ini berkualitas. Syarat utamanya لا شريك لك يا ربي بالبيت العتيق سهل لنا حسن الطريق واجعل لنا خير الرفيق حتى نحج Ya batal. Udah masing-masing nyari teman 2 orang 3 orang gitu. Jangan bergerombol gitu. Karena insya Allah paling kalau dari sini toiletnya seperti dari sini ke ini ke apa namanya ke bangun yang sangat diperhatikan. Ya di sini saja. Mungkin setelah zuhur, setelah atau setelah asar nanti mengikuti instruksi dari ketua kloter. Karena yang menentukan kapan melontar يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن setelah masuk tanggal 9 Zulhijjah besoknya kapan doa yang akan kita melaksanakan dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, setelah sudah masuk waktu sholat zuhur, maka nanti sudah dipersiapkan untuk wukuf sebelum melaksanakan sholat jamaah qashar zuhur dan asar. Kalau sholat subuh nggak bisa dijamak dengan qashar. Jadi nanti sholat zuhur sama asar sama qashar. Yang sudah kebuka. Terus
Allahumma ij'al hajjat mabrura wa sa'yan masykura. Ini rukun yang tadi diulang satu kali tanpa ditutup. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Rabbana atina. Ini istilah 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Akbar. Ya Rabbi salli wa sallim Nah, udah 7 kali ya. Nah, sebelum kita melakukan apa? Sa'i dari Bukit Sopo Anggotanya dapat makan 3 kali juga. Ini adalah rukun yamani. Rombongan 5 ketuanya Pak Haji Fauzi. Udah kenal ya? Rombongan 6 ketuanya Gus Salam. Luar biasa aplaus untuk kita semuanya. وسعينا سعيا مشكورا وذنبنا ذنبا مغفورا وعملنا عملا صالحا مقبولا وإجابة مقبول يا علينا ما في الصدور أخذنا